Haleluya. Haleluya. Ndio tunafika mkipande kitu kikubwa, nacho ni kipande kikubwa sana, ni cha tatu. Nisikia wa kutangaza wasema hii kipande ndio kinatuletaka shebota. Kinatuletaka ni musansa sema ya kusikia au gani kusansa kutokoa. Basi ukirudia kunyumba unapata na mtu asezi kuliza sema leo barimba kwa mimbo aje. Kaswa ni watu bula takuliza sema leo barubiri nini? Haleluya. Ndio basi tasi kwa kila mtu wote atike masikio na tusikie mahubiri yetu ya leo. Na leo bila kuponda muda tutazungumzia kichwa yetu ni le festin. Parce que imaginez unorganize fete yako. Na kisha kuorganize fete yako uninvite bantu ba mingi. Na mkisha kuinvite bantu ba mingi, si kwenye kufa fete unaingia mu fete wakuta bantu ba 5. Alléluia. Non inviter plus de 100 personnes. Ridicule. Alléluia. Sio bila kuponda muda tutasi msomaji wetu. Atasoma kitabu cha Luc chapitre 14 verset 12 à 14. Jovile, ushinvite tu bantu nakuta bantu ba 5 mufeti. Il faut sasa wajiuliza wewe ndio ubinvite mubaya, ubea bonjo tu banafansia monjo abakui. Ndio tutajua sasa leo. Luc 12? Oui, Luc 14, 12 à 14. Merci. Nous lisons selon l'évangile Saint-Luc, oui. Chapitre 14, verset 12. Ah. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ah. Le verset 12 nous dit ceci. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils t'invitent à leur tour. Alléluia. Ndio pale mambo yanaanzia. Asema wakati kwa tafuta kwanza kuinvite bantu kufeti yako. Hapana kwanza kuinvite barish, hapana kwanza kuinvite barafiki yako, hapana kwa kuinvite bazazi, de peur que abo bakuinvite. Parce que ile imasiku tuenda kinyume na mapenzi ya Mungu na maandiko tuseme. Kufeti yangu ifo invite bale nayo. Il faut inviter barish. Tandis kitabu qui a te recommandé, il faut pas inviter bale bantu bata inviter na wewe. Parce que si tu l'invites que tu as intérêt, ni kuinviter mtu fulani na mimi ataniinviter. Mais kitabu qui a tuambia wakati utafuta kuinviter, hapana kuinviter bazazi, hapana kuinviter barafiki, hapana kuinviter na benye. Bale utasema c'est banduku yako donc ba frère, ba cousin, ba cousine, on organise anniversaire yako ba sabu. Alléluia. Mutasho. Je reprends pour une bonne écoute. Ouais. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner, wakati unatafuta kuorganize fete yako fulani, chakula yako fulani, ou à souper, n'invite pas tes amis, usinvite marafiki, ni tes frères, banduku yako, ni tes parents, bazazi, ni tes voisins riches. Alléluia. Wala bazazi riches kwa kuinvite. Aya vile kwanza. Kwa mariage je t'invite. Alléluia. Hapana kuinvite baris, banani, hapana kuinvite. Mutashuka. C'est intéressant. De peur qu'ils t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Alléluia. Ndio ngoma kwa katala. Il faut pas kuinvite bale bantu wao batakuinvite. Page bapaja aniinvite na mimi nikiorganize na mimi tamuinvite vile Mungu ase hapana. Il faut kuinvite bale abataweza wao kuinvite. Mushuki na 13. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres. Alléluia. Sasa wakati utafuta kuorganize fete yako mkubwa, il faut kuinvite ba pauvres. Gare kitabu kia tufanye. Donc hapana kuinvite bazazi, hapana kuinvite ba cousin, ba cousine visi tunainvita. Uko ya kaza kuinvite tu ba pauvres na banani. Je reprends. Ouais. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Donc, on a kaza kwenda kutafuta mbalabala, ba estropié, ba le bantu. Donc, quand on estropié, nous le mtu akilema fulani. Peut-être mkono isha mvunjika, peut-être ashona qui bien, ou le nene estropié. Alléluia. Donc, ba le bantu faut ko inviter. Kufeti yako na batu ma invitation na senda mbalabala kabura bantu. Olia ko inviter ba pauvre parce que toi ntembea kinini kinume na mandika.
C'est vile on a organisé fête yangu. Mimi au mitenda tula nkani wapi mbalabala. Mimi naanza inviter ba pauvres, ba estropiés, mimi inviter ba les aveugles, les boiteux. Bien terminé bien inviter. Biko participer ku fête yangu, ku chakula changu. Eh alléluia. Amen. Non, 14 tu as fait quand tu as malise. Mungo panga. Tout par 14 je te fais ça tout sans vouloir aussi. Ah. Tu seras heureux. De ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil. Eh, alléluia. Dieu mambo, il faut ça qu'on invite, bah inviter. Donc il est mon gars sema. Donc si y a pas toi tes mecs qui nous appellent à moi. Donc il y a pas de rien à faire qu'on organise fête yako, il faut qu'on invite bilema, qu'on invite bah papa vrai parce que va ta qu'on inviter. Il faut pas qu'on invite les bantu ta qu'on inviter parce que si tu inviteras ba riche. Tu l'inviter ba rafiki. Ba para en considération na intérêt ta c'est d'abord à t'inviter. Mais kitabu qui a tout kataza ku inviter ba les bantu parce que bon tu inviter numba il faut qu'on inviter ba les bantu abata ko inviter. Mota chakile kitabu. Merci. Thomas Isaïe 25. Nous sommes là. Nous lisons le livre des prophètes Isaïe, chapitre 6. 25. Ah, chapitre 25, bien évidemment, verset 6 à 7. Les Écritures nous disent ceci. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mes succules. Et alléluia. Il faut ça tuer festin quand il faut quand inviter ban. Parce qu'il y a les festins qu'on invite bazazi, il y a qu'on invite bantu bengine, il est quoi la contre na miandiko. Il faut tout ça, tout quoi appeler à faire un festin à Dieu. Ça mungu anakuwa kazi ya kuorganiser festin yake ku montagne. Na kuile montagne kwa na organiser le festin yake ni abantu bote. Che bote tukapa, tukaribie kuile festin ya Mungu. Na ile fête ile, ndio kutaya sasa kile kitapitikana kile Mungu atafuta tuambia ku montagne. Verset 6. L'Éternel des armées prépare à tout le peuple sur cette montagne un festin de mains succules, un festin de vin vieux, de mains succules, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et alléluia. Ni Mungu anakuwa anataka kuprepare karamu yake ya watoto wake. Na ile karamu ni abantu bote, kila mtu uko obligé ukaribia kuile karamu. Na ile karamu inapitikanaka ni kumulima, kuile mulima njo kule bantu bote fo bende baka participer kuile fête. Na ile nani ni donc ça c'est vya zamani. Ile vya zamani cha kupita ndio ile festa beko nakuwa na préparer. Atuwe yenye fya zamani ni nini? Mais si tu as une festa ile va préparer kumulima. Kila mtu uko obligé kwenda participer. Ok. Verset 7. Et sur cette montagne, il a menti les voiles qui volent tout le peuple. La couverture qui couvre tout, la couverture qui couvre toutes les nations. C'est ça le problème. Donc, objectif est les fêtes. Il dit qu'on anéantir ma couverture, il est encore dans tout funika. Ma couverture, il est encore dans tout funika. Dieu, il est tout qu'on a signé, qu'on a carabé kule kumulima, carabé fête yamu. Ça y fait aller, il dit qu'on détruire ma couverture ambayo inakuwa natufunika. Kila mtu ana voile yake. Na ile voile iko ni voile iko barrière iko ke inakuampesha wewe ndo kaone nini fête ya Mungu. Na huku hii fête ya leo joku sasa tuta anéantir ile yote mavoile inakuwa nafunika bana. Na mavoile yenyewe ni nini? Mtashuka sasa Mswahili ile lik sasa chapitre 14 sasa 15 sasa. Nasoma kitabu cha Luka yake 14 kusoma 15. Hicho ndiko neno karamu kubwa. Sasa hapa bado akuita shibote tupate karibia kukaramu sasa yenye kubwa. 15 neno. Nasema nini? Mtu mmoja katika wale walioketi kwa chakula pamoja naye. Haleluya. Asema mtu mmoja ule alikuwa tekala kutable pamoja kule chakula kuna participe na ile chakula. Aliposikia maneno haya, akasema
heri yeye atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Alléluia. Toka ni usikia papa Jasper, c'est intéressant. Donc yeye ase heri kwa wale wote kuna participer kunini kuchakula ya Mungu. Alléluia. Sasa kwa wale wote sina pamoja nami yeye kwa kiana heri parce que si comprendre ni ule kwa bisikia ndio kuna participer pamoja kumeza chakula. Alléluia. Amina. Tashuka. Heri yeye atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. 16 unena. Unasemaje? Akamwambia mtu mmoja alifanya karamu kubwa. Asema kulikuwa mtu mmoja alikuwa na kazi ya kuorganize fete ya karamu. Akaita watu wengi. Akaita watu ba mingi na wale bantu objectif walikuwa kuparticiper ku karamu ya Bwana Mungu. Akatuma mtumwa wake saa ya karamu kuambia wale walioitwa ujeni. Sasa ule maître anakuwa na kazi kutoa ba serviteur yake. Na wale ba serviteur ni jua kwenda kurappeler kubale bakwa inviter sema saa karamu shakwenea mukuyeni kufeti. Bala mtuma serviteur anakaribia kwako. Ya kwa sema saa karamu shakwenea. Ifo sasa naona sikia akaribia karamu. Sasa tuko naona bantu bako vale kunini mwalimu mshuti. Akatuma mtumwa wake saa karamu kuambia wale walioitwa kujeni. Kwani vitu vyote ni tayari. 18 nasema. Wote wakaanza kukataa kwa sauti moja. Sasa kinini kinaanzaka pale wakati ba serviteur bako nenda kurappeler kubantu asema saa karamu shakwenea. Kila mtu anakuwa leta maskizi yake. Na maskizi kana ndio wa kwanza akamwambia. Wa kwanza anasema nimenunua shamba. Sharti niende kulitazama. Alléluia. Donc depuis mtu ba musinyale mpaka siku ile ya kunini ya karibia ukaramu. Bana kwa kaza kutuma ku serviteur ende kabasinyala sema saa karamu shakwenea. Na mtu kule kote ba musinyalia mpaka saa karamu aseo mimi enda kuvisiter shamba langu. Nikaitazame. Alléluia. Ndio pale mambo yanakuwa nzuri. Dans mon tote saa yote alikuwa bien. Mais paka saa karibia kuchakula kukaramu asema mimi nenda kununua shamba. Ndio pale tunaona ma confusion. Donc ile niveau kama shamba unaenda kuangarani bien. Mais ile shamba isikwe vale ya kuampesher pour que karamu ya Mungu. Mais parce que quand tunaona ile shamba ya kuampesher uko karamu ya Mungu, ndio pale kwa bubaya. Mtu bakwambia kule kwa utasema samedi tuna kill. Na ufika samedi asema mangu wangu iko buchafu. Donc alafasia alléluia. Donc pale usitunye paka siku akaramba alikuwa basa kuprevenir basa tuma serviteur depuis avant. Asema beko na organiser festa kumulima. Ile festa ndio kwa anéantir mavali yote na vale band. Kila mtu ana vali yake. Kuna vali ya kwenda visiter shamba. Mwingine anakuwa na vali nyingine mshuki. Mavali ya nini? Ndio tunarudilia kwa usikivu mwema. Nimenunua shamba. Sharti niende kulitazama. Ninakuomba unisamee. Tushasema. Mwingine akasema. Mwingine na kwa kaza kusema. Nimenunua ng'ombe jozi 5. Alléluia. Mwingine hata nilikuwa kunsoko, nilifika na retard. Msoko. Ndio. Nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu. Kwa mwingine asema na mimi nikuzaba ng'ombe. Basen, il faut nikaba visiter. Unesikize sitakuya hapo. Njoo mambo pale nanzi. Mwingine yuko na voix tu ni ya jamaa. Leo tuko kasumbalesa kwa nyua famille. C'est pourquoi samedi je peux participer kunini ku festin. Alléluia. Amina. Mais pourquoi ça me prévenir avant parce que toi c'est le convient nous c'est mtu bakwacha acha mpacha invitation avant mais ni siku sasa yako karibia kwa invitation ndio sasa anakuwa aleta sama excuse. Sasa leo il faut tout détruire les nyema ma voile inakuwa la tuvaler ma voile alléluia. Amina. Jawa mbele ko pale. Donc tout ko voiler musansi aje beko tu prévenir avant mais arriver siku yenyewe kila mtu anakuwa na voile yake. Mwingine voile ma excuse. Mwingine na yaseo leo tulikuwa na match ndio pasi kuparticiper. Mwingine sasa leo ndio pale nilichelewa embouteillage mais depuis ba prévenir depuis avant. Alléluia. Amina. Tashuka hivi. Ndio. Nimenunua ng'ombe jozi 5. Ninakwenda kuwajaribu. Ninakuomba unisamee. Unisamee. Kila mtu hapa ajisikize. Inasema nini? Mwingine akasema.
nimeoa mwanamke na kwa sababu hii siwezi kuja. Haleluya. Sasa wengine problema hapo wanakuwa ni kuoana. Mambo nani? Kufika kwa mtumishi Jasper ateni roa. Sina nataka kwa karibia kunini kufeti ya Mungu. Aina mbaya. Na sasa ile mariage sikwe nini voila kwa mpesa karibia kufeti. Kana kwa njoo pala kwa bubaya. Kutafuta makuta na ubaya. Mais ile makute kwa sababu wala kwa mpesa uko karamu ya Mungu njoo pala kwa bubaya. Haleluya. Ndio pale mambo yanaanzia. Donc tujiporte kibote ile nini? Tupite karibia kumulima. Na ile feti iko ni kumulima. Ile mapole yote akwa tu nini? Kama tunaona bantu abakaribia donc tutasema kila mtu arisheta sipende kwa abandone. Mimi na mimi ashinda karibia sema niende nikatumike makuta chinirisha sangu. Huyu asema mimi nakaribia niende na mie kama ni kufula mangwa nao ni richesse. Sasa siku karamu il faut tachele ma richesse yote parce que tulipataka invitation depuis pasa kwa sana. Kama tunaona hivi donc mkanisa mu vidi nikusema ma richesse kama ya mingi. Jo pale banta tubaone ukaramu nini ya kumulimu. Haleluya. Mnafika pa ngapi? 20. Toni. Ndio tunarudilia kwa usikivu mwema. Jasper anasema nini? Jasper anasema nini? Nimeoa mwanamke na kwa sababu hii siwezi kuja. Haleluya. Amen. Kama pale tokea mariage ni kwa deja samedi. Kwa nitafute vyakula vya nini? Vya kupatia. Haleluya. Amina. Ni mzuri sana. Sasa ulipata invitation depuis kani mardi hivi. Kufika siku upala tafuta makuta. Bale ndio sasa panakuwa problem. Mutacha kile kitabu. Ndio. Tasoma Levitique. Tasoma mfransi. 23. à 3. Jo pale pala kwa mama. Kama utu na kazi yako ya bien, na uko unakuwa kukaramu ya Mungu, akupala bubaya. Na sasa kama ile kazi yako ile richesse yako inakuwa na kazi ya kupinga fete. Jo pala kwa sababu baya. Nous lisons le livre de Lévitique de prophète Moïse, chapitre 23, au premier verset et au troisième verset. L'entête nous dit ceci, les fêtes. Alléluia. Hapa sasa tunaingia sasa mfeti ya kweli. Ndio tunatoka mbe mubantu hapa sasa tunaingia mu ya Mungu. Ile yenyewe feti ya Mungu, Mungu anatutani nini? Parce que feti ya bantu ni feti ya kuinvite bale bantu wao watabenvite. Mais lakini festi ya Mungu ni sawa nitafuta tuambia hapa. Premièrement mbele hapana kuinvite bantu. Bale batakuinvite na wewe. Il faut inviter ba pauvre. Na bale ba pauvre, kwa une benvite ni kufeti kani kwenye utabenvite shinjo kwa sasa. Ba utamia tu ni feti, na tu yenye feti kule utabenvite benye ba pauvre ni feti kani. Japo wanatafuta tuambie. Nitashuka. L'Éternel parla à Moïse. Et dit. C'est l'Éternel maintenant qui commence à parler à Moïse. Parle aux enfants d'Israël. Quoi maintenant parle aux enfants d'Israël, connaissez ça bateau sur Israël. Quoi mbani? Tu leur diras. Tawambia. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez. Alléluia. Asema voici sasa mafeti ya Mungu ile mnaweza kuambia sasa maneni batumishi bangu. Bale bantu benye batachua kunifuata. Ndio yenye feti bata publier. Bale bantu benye batachua sacrifier ma richesse hapo. Ndio feti yenye beo na tweetia. Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Premièrement, d'abord, une sainte convocation. Donc, on est obligé de faire les fêtes. Voici quelles sont les fêtes. Voici maintenant quelles sont les fêtes de l'Éternel. On travaillera 6 jours. Alléluia. Donc, quand la fête ya Mungu consiste tellement, il y a kutumika mashiku 6 tabuti. Ndio fête ya Mungu. Alléluia. Donc, quand on a mtu atumika 6 jours, donc il y a comme fête ya Mungu. Na kutumika unatumika lundi, mardi, ti jusqu'à samedi. Ou mfeti ya Mungu. Msuke wale. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Alléluia. Donc nikusema wewe 6 jours ndio hapo. Ile ya sabato ndio ni ya Mungu, ndio ni feti ya Mungu. Mungu yako sisi tu ni msaba. Donc kama tunaona bantu wakaribia msabato ya Mungu, ni kusema maisha tunayo ya mingi. Kila mtu amesikiza vile wapate. Alléluia. On travaillera 6 jours,
Mais le 7e jour, est le sabbat. Le jour du repos. Alléluia. Donc Mungu atuta sisi tukajireposer ku feti yake. Dans feti yake yako stable ni ku repos. Hautatumika, hautafanya jireposer. Donc quand on la muntu ule muntu. Non, tutafika mshuke. Il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Voilà. Dans mwile siku hapana kutumika mu. Dans kulamuka tu pap, uko deja mfeti ya Mungu. Na mwile feti ya Mungu, bea kwa tika we, utumike 6 jours. Premier jour unaenda wapi ata kujisha, deuxième jour unekala, troisième jour unafanya vile yote unapenda. Mais 7e jour ni feti ya Mungu, il faut que tu reposes. Na tu te reposer wapi? Il faut que tu reposes mu makazi yetu yote ile tunafanya tuyache pour que tu te reposes mu repos ya Mungu. Na repos ya Mungu ni kuacha bile yote ambayo tunafanya pour que tu te reposes. Pour te reposer, mshuti. Vous ne ferez aucun ouvrage, le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Na munyumba yetu kama unalamuka hapana kutumika. Na ule mtu mwenye beko na eti, ni ule mtu asha kuchoka sana. Parce que tunaona mtu asha kutumika 6 jours asha kuchoka. Aina wewe usha kupumzika, tuingishe kama msabo pumzike bidii hata. Ifo usha kuchoka ndio sasa uingie mfeti ya Mungu. Unatumika panda 6 jours. Na ile mchoko utakuwa kuishia munini? Musabato. Na mle musabato kwa usha kukala. Akoya tena fasa sasa utaordira tena premier jour na usha disepare paka pale kuneshi. Masi wako na bakirani pa nini? Pase. Hakuna kupanda sio nyende tena mu premier jour utanyanza kutumika hata. Ifo wakire mule mseti ya mjuu. Na kama tutakoya sasa mule mseti ya mjuu unatumika. Hauna tena msaba ya Mungu. Hauna mfeti ya Mungu tuseme. Uko mnufeti yako. Kama mtu siku hivi ya nani ya kanisa uko yatembea mbalabala wasikia peut-être pa mlango wako basha kuanjikia hapo kama tuma makala basha kutupa hapo. Na ule mtu deja anaanza kuwaza hivi deja mimi senda kanisa parce que ni danger deja. Alléluia. Na ile njia ya consistent nini hapana kutumika mshuko ya saba. Mtu peut-être kuacha ubaya siku leo ndio anaanza fasa maanalyse. Ya bile aske hivi numba. Pale yule papa anafanya yake hivi na mimi nikifanya aske numba. Ile njoo banakataza kutumika msiku wa saba. Donc mwile siku hapana kufanya kazi za moya. Ifo madamari yetu yote unalamuka tu pap, unatoka nje mara maji huko msaba. Hapana kubamba hata kitu kimoja. Haleluya. Amen. Mnaisha kile kitabu. Tunaisha mwalimu. Tasoma cha mwisho. Tuko pale. Hébreu 4. 9 à 11. Nous lisons l'épître de Hébreux, chapitre 4, verset 11. À combien, papa? À 11. Merci. À 11. Merci, ok. Chapitre 4, verset 9. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a donc un repos des sabbats réservé au peuple de Dieu. Le peuple de Dieu n'est pas pauvre. Parce qu'avant de mon repos à Mungu, il faut quoi pauvre. Comme on a richesse, il y a quoi kutumika pendant 6 jours, on est dans le 7e jour. On a peuple à Mungu. Donc maintenant, il y a un repos réservé pour batumishi ba Mungu. Il y a le repos nini? Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. Alléluia. Celui qui entre dans ce repos, il faut reposer dans ma case yake yote. Mimi ni kwa bukomvi, mais kama Seigneur mu repos ya Mungu, il faut se reposer pour ile manini, ma richesse yangu yote. Kama ni kwa mtu wa kudeplacer, kama Seigneur mu repos ya Mungu, il faut se reposer kwa manani yangu yote. Donc kama tunaona mtu na mu repos ya Mungu pale atumika mo, ni kusema ashia jireposer. Unaweza kuwa naona karibia dimanche, ushekala mais participer au fasta ya Mungu. Ushekala mo, mais kufeti ya Mungu hauna. Donc ça tu reposer, wewe kingaki natumika, 7e jour kwa yaonekana. Il faut d'abord 7e jour repos onekana kwako, ndio uingie sasa mwile réservation ya repos. Donc asi bote hapa talomba na shebote, tujiefforcer pour que tuingie mu repos ya Mungu. Mudashuku. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de ses siennes. Alléluia. Parce que Mungu wakati arisha kumba, akupumzika. Kina parce que anatumika. Amuze.
Et alléluia. Il faut que tu reposes là-dessus. Quand tu reposes, après tu as retourné. Après tu as fait le premier jour, ou tu as le 7e jour. Mais ça le 7e jour, on a fait attention, je fais mon cas j'attends. Parce que qui fait les cas du moule. Job n'a pas boba. Efforcez-nous donc d'entrer dans ce repos. Et alléluia. Ça c'est nous qui sommes là, ça. Tu efforces ça, si tu n'as pas le repos. Pour que tu puisses musique. Les repos de fait, à mon qu'on a tué. Il faut que tu efforcer, tu n'as pas le repos pour que tu puisses musique comme œuvre. Mais œuvre tout, il y a quoi valer. Babukonzi, tu puisses musique pour repos amour. Kama mimi nilikuwa vale kushimangana. Ifo ninge mrepa Mungu nipumzike puke la mimi nikale kumeza anze kusistea kuchakula kile beko na kula mnyumba. Mungu alléluia. Amen. Utashuka bali. Efforcez-nous donc d'entrer dans ce repos. Tuko sawa kaza kujitia moyo puka tuingie mwile nini sabato ya Mungu. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Alléluia. Kama tunaingia mwile repos ya Mungu, ifo sasa kila mtu ula senja mwile repo. Tusiwe sasa na ile nini ya kudonner les désobéissances. Les désobéissances ni nini? Ni wakati basa kuprevenir avant ukaribia kufeti, mais kufika siku ya feti, mtu anakuwa na mapreoccupation yake. Alléluia. C'est pourquoi ça il faut tu t'efforcer, tuingie mu repo ya Mungu. Na tupate kupumzika kama œuvre tule tote tunafanyaka. Ndio mnafika mkwambia. Tukinaishi, ube tushuki. Mtasoma kitabu cha Mungu. Merci. Tukupale. Hébreux chapitre 30. Chapitre 30 n'existe pas, l'apôtre. Quand vu la kina comme Jésus Christ, amen.